안녕하세요, 여러분. 잘 지내셨죠? ketemu lagi dengan Riri Sam di mata kuliah topik Ikigai alias pemahaman topik 2. 오늘 주소는 바로 듣기입니다. Tapi sekarang 듣기nya sudah masuk ke bagian gugep ya, teman-teman. Jadi, kita akan melihat gugep 듣기 dari 유형 11 sampai 유형 15까지 배우겠습니다. 자, 여러분. Untuk di Yuhyung Shibil, teman-teman di tipe soal ke-11 itu teman-teman akan melihat satu audio untuk dua pertanyaan ya. Jadi 한 아우디오에는 질문이 두 개 있습니다. Oke, jadi yang pertama teman-teman akan ditanyakan tentang 생각 고르기 gitu ya. Jadi biasanya pertanyaannya 생각으로 맞는 것을 고르기 gitu. Nah, jadi kira-kira tuh apa sih yang kira-kira dipikirkan oleh salah satu si pembicara gitu ya dalam dialog tersebut. Biasanya ada dua orang. Dan biasanya teman-teman di audio di tipe 11 ini nomor 31 sampai 32 itu biasanya pandai gitu ya. Jadi misalkan yang namza itu pro terhadap sesuatu, kalau yang yoja kontra, misalkan seperti itu atau sebaliknya gitu. Jadi mereka saling adu argumen biasanya seperti itu. Topiknya banyak gitu ya, misalkan tentang mungkin pasar dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus familiar banget sama banyak sekali tema-tema terkait di sekitar kita gitu ya. Nah, lalu yang untuk nomor 32 itu tentang Thedo Goreki. Oke, 그럼 아우디오를 듣는 후에 teman-teman akan ditanyakan terkait dengan tedo. Misalkan 남자의 tedo, 아니면 여자의 tedo. Tedo atau sikap atau apa yang nanti abis itu mereka lakukan gitu ya. Nah, sikapnya itu seperti apa di dalam audio tersebut. Teman-teman harus bisa tebak. Nah, itu untuk 유형 11 ya, teman-teman. 자, 그럼 들려드리겠습니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번 읽겠습니다. 요즘 소비자들에게 혼란을 주는 광고가 많은데 과장된 광고는 어느 정도 제한을 두어야 한다고 생각합니다. 네, 요즘 과장된 광고가 없다고 할 수는 없습니다. 하지만 광고의 목적이 사람들의 시선을 끌기 위한 것인 만큼 어느 정도의 과장도 필요하다고 봅니다. 어느 정도의 과장도 필요하다고 봅니다. 하지만 그런 과장으로 인해 소비자들이 피해를 보는 경우도 적지 않습니다. 물론 그럴 수 있지만 과장의 기준이라는 것이 모호하기 때문에 소비자 스스로 광고의 정보를 분별하고 파악하는 Oke, 것도 sepertinya itu ya 중요합니다. teman-teman contohnya. 다시 Oke. 들으십시오.
Cah, 여러분, tadi seperti itu untuk tipe 11 gitu ya. Jadi nanti teman-teman pilih saja. Yang penting teman-teman harus tahu tips and triknya seperti itu. Cah, 여러분, untuk Yuhyung Shipi itu ada 2 pertanyaan juga ya sama. Jadi 한 아우디오에는 질문이 2개 있습니다. Yang pertama teman-teman akan tanyakan terkait 무엇에 대한 내용인지 고르기 gitu ya. Jadi kira-kira konteks yang sesuai gitu ya di dalam audio tersebut yang mana teman-teman pilih 1번부터 4번까지 꼭 골라야 됩니다. Terus yang selanjutnya untuk nomor 34 itu teman-teman akan diinstruksikan 들은 내용으로 많은 것 고르기. Oke, kira-kira yang sesuai juga. Jadi sebenarnya sama gitu ya. Tapi kalau yang pertama itu ini tentang apa sih? Ngebahas tentang apa seperti itu. 자, 그럼 아우디오를 들려드리겠습니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 2번 읽겠습니다. 인간은 보고 싶은 것만 보고 믿고 싶은 것만 믿는다는 흥미로운 연구가 공개되었습니다. 즉, 우리의 뇌는 착각과 현실을 구분하지 못한다고 합니다. 우리가 오감을 통해 받아들이는 정보는 1초에 1100만 개입니다. 하지만 이 중에 40개 정도만 저장을 하는데요. 뇌가 우리도 모르게 보고 들은 것들을 편집하는 것입니다. 이때 생기는 생각의 오류가 착각입니다. 결국 내가 원하는 것, 내가 생각하는 것, 내가 믿는 것만 남게 되는 것이지요. 사람들은 이렇게 자신이 믿는 것을 확신하지만 이런 믿음이 착각이라는 것을 알려주는 Oke, 특정 seperti itu 뇌 ya teman-teman 부위는 ya. 존재하지 않습니다. 그럼 많은 대답을 다시 들으십시오. 알려드릴게요. 인간은 보고 싶은 것만 보고 믿고 싶은 것만 믿는다는
자, 여러분 어땠어요? Gimana untuk audio yang tadi? Nah, jadi kalau yang tadi di Yuhyung Shibi itu nanti teman-teman akan melihat mendengarkan satu audio itu diperdengarkan 2 kali dan itu biasanya bukan conversation atau dialog, tapi biasanya satu orang saja gitu ya membeberkan sebuah fakta gitu ya. Kalau tadi tentang 뇌 atau otak kita gitu ya, daya ingat gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau begitu kita bertemu lagi nanti di Gogep Detki selanjutnya di sesi berikutnya. Kalau gitu, saya 감사합니다.